నమః శ్రియః శ్రియః కాంతాయ కాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిదయే నిధయే నిదగేర్తినాం నిధయేత్తినాం శ్రీవేంకట శ్రీవేంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః తే నమః శ్రౌత శ్రౌత స్మార్త స్మార్త ఆదికం కర్మ ఆధికం కర్మ నిఖిలం నిఖిలం ఏన సూత్రితం ఏన సూత్రితం తస్మై తస్మై సమస్త సమస్త వేదార్థ వేదార్థ విదే విధే వికనసే నమః వికనసే నమః శృతి శృతి స్మృతి స్మృతి నదీపూర్ణం నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శాస్త్రకల్లోల సంకులం సంకులం విష్ణుభక్తి విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వందే శ్రీ విఖనోర్నవం విఖనోర్నవం శుక్లాంబరధరం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం విష్ణుం శశివర్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే ఉపశాంతయే యస్యద్విరద యస్యద్విరద వక్త్రాధ్యాః వక్త్రాగ్యాః పారిషత్యాః పారిషద్యాః పరస్సదం పరస్సతం విఘ్నం విఘ్నం నిఘ్నంతి నిఘ్నంతి సతతం సతతం విశ్వక్సేనం విక్ష్వక్సేనం తమాశ్రయే తమాశ్రయే హరి ఓం హరి ఓం శ్రీ శ్రీ గోవింద 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 అద్య శ్రీ అద్య శ్రీ భగవతో భగవతో మహాపురుషస్య మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే ద్వితీయ పరార్తే శ్వేతవరాహ శ్వేతవరాహ కల్పే కల్పే వైవస్వత వైవస్వత మన్వంతరే మన్వంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమపాదే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతవర్షే భరతఖండే భరతఖండే సఖాబ్దే శకాబ్దే మేరోః మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే వెంకటాచలే శ్రీనివాస శ్రీనివాస స్వామినః స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ అస్మిన్ వర్తమానేన వర్తమానేన వ్యావహారిక వ్యవహారిక చాంద్రమానేన చాంద్రమానేన ప్రభవాది ప్రభవాది షష్ఠి షష్ఠి సంవత్సరాణం సంవత్సరాణం మధ్యే మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభయోగ శుభకరణ శుభకరణ ఏవం గుణ ఏవం గుణ విశేషణ విశేషణ విశిష్టాయాం విశిష్టాయాం అస్యాం అస్యాం శుభతిథౌ శుభతిథౌ శ్రీనివాస శ్రీనివాస స్వామినః స్వామినః ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం మమ మమ గోత్రోద్భవస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు, ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు, సహకుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి.
सहकुटुम्बानां सहकुटुम्बानां क्षेम क्षेम स्थैर्य स्थैर्य धैर्य धैर्य वीर्य वीर्य विजय विजय अभय अभय आयुः आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्याणाम् ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्ट इष्ट काम्यार्थ काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम् सिद्ध्यर्थम् धर्मार्थ धर्मार्थ काम्यमोक्ष काम्यमोक्ष चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम् फलसिद्ध्यर्थम् श्री श्री श्रीनिवास श्रीनिवास स्वामिनः स्वामिनः करुणाकटाक्ष करुणाकटाक्ष वीक्षण वीक्षण परिपूर्ण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम् सिद्ध्यर्थम् सत्सन्तान सत्सन्तान सौभाग्य सौभाग्य सिद्ध्यर्थम् सिद्ध्यर्थम् राजद्वारे राजद्वारे सर्वकार्य सर्वकार्य आनुकूल आनुकूल सिद्ध्यर्थम् सिद्ध्यर्थम् लोकक्षेमार्थम् लोकक्षेमार्थम् श्रीभूमिनीला श्रीभूमिनील समेतस्य समेतस्य श्रीनिवास श्रीनिवास स्वामिनः स्वामिनः कल्याणोत्सवम् कल्याणोत्सवम् श्रीवैखानस श्रीवैखानस दिव्य दिव्य आगमोक्त आगमोक्त प्रकारेण प्रकारेण अहम् अहम् आचार्यमुखेन आचार्यमुखेन कारयिष्ये कारयिष्ये सर्वम् सर्वम् श्री श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु श्रीनिवासार्पणमस्तु। हरे श्रीनिवास आनंदतीर्थवरदे दानवारण्य पावके ज्ञानदायिनी सर्वेशे श्रीनिवासेस्तु मे मनः श्रीवेंकटेशं लक्ष्मीशं अनीष्टज्ञमभीष्टदं चतुर्मुखेरतनयं श्रीनिवासं भजे निशम्। लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी ವೆಂಕಟೇಶ ಅಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇಂದು ಭೂವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತಿರುಮಲ ಆಲಯದಿಂದ ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಟಿವರದ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳಿಂದ ದರ್ಶನವೀಯುವ ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ ಆರಾಧನೆ ಕಲಶ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಚನ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂಕುರಾರೋಹಣ ಎನ್ನುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮಂಗಳವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ. ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ. ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸೇವಾ ಭಾವನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು. ಕುಸಮಗೆ ಸಮುಧೀರಗಂತಂ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಮಖಿಲಂ ವಿಕನೋ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಭೂಯೋ ನಮಾಮಿ ಭುವನೇಕ ಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯ. अस्यां श्रुतौ श्री भगवदाग्नगा भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपते पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य यदश्रीशेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकार्षभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोकक्षेमात्तक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गम् आकारकर्माङ्गं माङ्गल्याधारणकर्माङ्गं रक्षाबन्धनकर्माङ्गं सद्योङ्कुरार्पणकर्माङ्गं सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं प्रत्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहवाचनं करिष्ये आदर्विज्ञेन प्रथमावाप्यर्थं विश्वक्सेनातः करकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तस्वचमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गुणवृत्ताकं सजकं शर्मा इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेजितमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं विघ्निघात्मा शावदिताः पुरुत्रान् तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमर्दस्वस्य ओं वरुणमावाहयामि प्रजेशमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि प्रदेशाय नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्नान्यमुपासीता कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रसमाय च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् ओं आग्नेयोऽकस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मेतोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुनिदत्तां प्रेषामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दनितां दधातु पद्माकारमण्डले ओं भुव विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं स्वारमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्सेनाय नमः इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः सूत्रवत्यै नमः जगाय नमः विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवद्रुज्ञातस्वपुण्याहं वाचगिष्ये वाच्युतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व षष्ठसप्राक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विसृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवृगजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवागुं च स्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः उदमिन्नुसरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीहृता गुर्गन्तोः अविधिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षं मदितिर्माता स पिता स पुत्रः
विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजनामयतिर्जातमयतिर्जने त्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतापविशं यदा वै सूर्योदयते अथ नक्षत्रं नयते यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव प्राणानागम्याम् अस्यां प्रवृतो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणी पुण्यां भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वज्रस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अस्यां स्मृतो श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणे पुण्यां दस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां दस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां दस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति तद्ध्यास्पहव्यै नमसो मसद्या मित्रं देवं मित्रधेगन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः प्राणानागम्याम् अस्यां स्मृतौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणी पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामगोपवस्थानभूर्जे ददातना महेर्णागचक्षसे यवस्वितमोरस्तस्य वाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोग्यस्य क्षगागचिन्वता आपो जनगता जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षतुर्व्याः सम्भवत्रमसि ब्रह्मवर्चसा गत्वा अवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पूता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आगवः जातवेद पवित्रवत पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतेत्यत अग्ने कृत्वा कृतो गुम्ब्रण यत्ते पवित्रमक्षुषे अग्नेवतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्याघात् यस्यै बह्वी स्तनवो वीतपृष्टाः तगावदन्तस्तमाद्येष वयज्ञस्यामतगौरगीनां वैश्वानरो सुविर्मा पुनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः ध्यावा पृथिवी पयसापयोभिः कृतावनी यज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरजिष्ठैर्देववन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरत्येते पशुभिस्संवृतकम्बसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वहितं मातरिष्वण अवमानीर्यो अद्येते पशुभिस्संवृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मुदोदकम् अवमानी स्वस्सगनी सुतुगाही पयस्वतीः पशुभिस्संवृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितम् अवमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवीर्देवैः समावृताः अवमानी स्वस्यगने सुतुगाही कृतश्चितः पृथिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सत्सधारेण अवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सतोऽद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सकमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागा गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्वनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशिदेवार्त्पुजो मार्दगन्तां दक्षिणागां दिशिमाशाः पितरो मार्दगन्तां प्रतीच्यां दिशिगृहाः पशवो मार्दगन्ताम् उदीच्यां दिस्यापवोषतगो वनस्पतगो मार्दगन्ताम्
ऊर्ध्वायां दश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्ताम् अतोदराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् मां अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितो सजन्तः तमकृतं पश्यति वेदशोकाध्यातप्रसादात् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहासगान् निहिताः सप्त सप्तान् अतः समुद्रागिरयश्च सर्वेऽस्मान् छन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वापोषधगोरसाः सगेनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मणेन महासोमाग्रमः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं प्रदाचमनीयं समर्पयामि विनाशकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वप्नार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ವೈಖಾನಸ ಆಗಮದ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವರುಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಚನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿನ. ಇಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಮಸ್ತ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಂಗ್ಮಯವು ಭಗವಂತ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು 3. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 3. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ವೇದವ್ಯಾಸ. ಕಪಿಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲಾಧಾರ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸನ ರೂಪ. ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಸನು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿವಸ ಪರಾಶರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ದೇವಿಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡರು ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಕೇವಲ ಪಂಚಮವೇದ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕುಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದರಾಶಿಗಳನ್ನು ಋಗ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮಾಥರ್ವಣ ಎಂದು 4 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ಮಹಾ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಭಗವಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅರ್ಚಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣವು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಕಂಕಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ನಾರಿಕೇಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಶೇಷದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ವಧುವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವರನಾಗಿ ದರ್ಶನವೀಯುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಾವೂ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಮಲದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗವನ್ನು. ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ, ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಇದಮಾಸನಂ
शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः सहस्रीर्षाग्रमः अनन्ताग्रमः नागराजाग्रमः शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ॐ स्वस्ति नो मितामस्विना भगः स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायो ब्रवामहै सोमं दस्ति भुवनस्य बृहस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्नेश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्तदताग्नता जानता संगमे महि स्वस्तिगनं तार्क्षमनुष्णे भद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्स्व बृहद्यसो नाव विवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्षं प्रगतवानिशरणं प्रपद्ये शतसम्भादे श्रवयन्न अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् शुभगं शुभं शेषाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಶೇಷದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ಕಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಚಕರು ನಮಗೂ ಆ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು, ವಿವಾಹದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅರಿವಾಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಿಕೇಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಲಗೈಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಧುವರರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ದಂಪತಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪೌರೋಹಿತರು, ಪಂಡಿತರ ಮುಂತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಗುರು ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು, ಆ ಮುಡಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವಧೂವರರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಲೌಕಿಕದ ಒಂದು ರಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಶೌಚಗಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಪತ್ತು, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಜಗದೀಶನಾದ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆಟಂಕ, ಆಪತ್ತು, ದುಃಖ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಗಂಭೀರ ಎಂದು, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅನಂತಾನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವವನು. ಯಾವುದೇ ಗುಣವಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಗುಣಾಂತ ವೇದಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು. ಅದು ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತರ್ಥ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಗುಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಸನ್ಮಂಗಳವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಾನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಅದು ನನ್ನ
ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಭಗವಂತ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೀಕ್ಷಾದಾರಿಯಾಗಿ ತಾನು ಸಹ ನಾನೇ ಕಲ್ಯಾಣದ ವರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವರವನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಗು ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಸಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಅಂತ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಗಳನ್ನು, ರುದ್ರದೇವರಗಳನ್ನು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾದಿ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾಮಾಯೆ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾದುರ್ಗಿಯಾದಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೃಷ್ಟಿದೇವಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಿತಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ, ಭೂದೇವಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 3 ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಶ್ರೀಭೂ ದುರ್ಗಾದಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲದ ಎಲೆ, ಮಾಯಾ ನೀರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನಿತ್ಯ ವಿಯೋಗಿನಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅಂಥ ದೇವಿ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅಮ್ಮನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ, ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಈ ಅವರು ಈ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನವರುಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯ ಅಮ್ಮನವರುಗಳಿಗೆ ವಾಮಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತಾವು ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಆದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಗ್ನಿ ಪೂಜಾ, ಅಗ್ನಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿದೇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ, ಕನ್ಯಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ತಿರುಮಲ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಭುವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಆಲಯದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಿವರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಶುದ್ಧೈರುಗ್ಧೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾ ನಮತ್ತೋ ಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹೇ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರಗಾ ಶುದ್ಧೋ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಮ್ಯಃ ಮಗಿ ದೇವಾದ್ರವಣಮಾಗಸಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಗಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವೃಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾಮ ತನುವಾ ಸುವೀರಾಃ ಉದ್ದಂಡ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇದ್ಯಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಸಖಂತೋ ಸ್ತಂಡಿಲೇಭು ವಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪರಿಸ್ತರಣಕೂರ್ಚೇಷು ಪರಿಸಪ್ತಋಷೀಣಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾಘಾಂ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕರ್ಣೇ ಪಿತॄಣಾವಾಹಯಾಮಿ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಜಾತವೇದೋ ಪುನಃಸೋ ಗಜ್ಜ ನಿಶ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ತಾದಿದಾಕುಂ ಸಮೇ ಗರ್ಭಾಜ್ಜನಗಣ್ಯಾಮಯೋಭೂಃ ಆಯುರ್ತಾಗ್ನೇ ಹವಿಷಾನುಷಾನ ಕೃತಪ್ರತೀಕೋ ಕೃತಯೋ ನಿರೇದಿ ಕೃತಂ ಪೀತ್ತಮುಷಾರ್ಗವ್ಯಂ ದೇವತ್ರ ವೃಕ್ಷಾದಿಮಂ ಅವಿತೈರಮನ್ಯಸ್ವ ಅಮತೈರಮನ್ಯಸ್ವ
स्वस्तिर्मन्यस्व देवसमितः प्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगागणप्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावधीमस्सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्यावमा अस्य विष्टा सदस्यो निमदस्य वः ओं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यकर्तमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं वां सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः परोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः सुप्रीतः सप्रसन्ना वरदा ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकसृष्टे यजमानो अस्तु यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमाधाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो भागपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्तास्तृणामि श्वासस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्रार्थ्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सुदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि परिसरणकूर्चेषु विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापी नारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि मानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्दस्व पदव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि जवानवाचं यच्छ यज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकसर्वृष्टे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणगा सोमपप्रणेष्यामि जवानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकसर्वृष्टे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणगा आपो देवे सकुंसादिगन्तनः सम्मिषन्तां देवीर्विषः पात्राणि देवगज्यागे सम्मिषन्तां देवीर्विषः पात्राणि देवगज्यागे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि अक्षते सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतिगे शुण्डरोपामि ब्रह्मणे जुष्णरोपामि इन्द्राय जुष्णरोपामि अग्ने जुष्णरोपामि सोमाय जुष्णरोपामि अग्ने जुष्णरोपामि सोमाय जुष्णरोपामि अग्नि सोमाभ्य शुण्डरोपामि प्रजापतिगे शुण्डरोपामि ब्रह्मणे जुष्णरोपामि इन्द्राय जुष्णरोपामि वसुभ्यो शुण्डरोपामि मरुभ्यो शुण्डरोपामि रुद्रेभ्यो शुण्डरोपामि अपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवे शुण्डरोपामि बृहस्पते शुण्डरोपामि मित्राय जुष्णरोपामि वरुणाय जुष्णरोपामि आदित्येभ्यो शुण्डरोपामि अश्वभ्यां शुण्डरोपामि पूष्णे शुण्डरोपामि कक्षाय शुण्डरोपामि अक्षते सोमाय शुण्डरोपामि औपासनिज्ञाय शुण्डरोपामि इतोस्वेभ्यो देवेभ्यो शुण्डरोपामि सर्वदेवेभ्यो शुण्डरोपामि आज्यं तृप्यदर्शयामि चरुं तृप्यदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समितस्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतर्गतं वक्षो अंतरिता अरातगः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातगः चिक्पदे स्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्व विस्वाहा वाक्पदे पुनः तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्व विस्वाहा देवस्था सविता पुनः तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्व विस्वाहा करसंपूर्णा वासमिदो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षतान् आज्य इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नीलये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः
కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః అజినాప్రభవే నమః నర్యాపసే నమః పంక్తిరాసే నమః విసర్పిణే నమః వైశ్వానరాయ నమః యజ్ఞపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వ నవదేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుమా అయంత గద్మా ఆత్మజత వేదశ్రేణేద్య సమర్థసుధేర్ధవర్ధగతాస్మాన్ పదగా పశుభిర్బ్రహ్మత్సేనాన్నాద్యేన సమేత స్వాహ ఆహారముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు వాయువ్యాధాగ్నేకాంతం ఓం ప్రజాపతగే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతం ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ ఓం సోమాయ స్వాహ ఓం అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహ ఓం ప్రజాపతగే స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ ఓం వసుభ్య స్వాహ ఓం మరుద్భ్య స్వాహ ఓం రుద్రేభ్య స్వాహ అపౌపస్పృశ్య ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశుభ్యాం స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ అక్షదే సోమాయ స్వాహ ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సవదేవేభ్య స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితే నమః మృదే నమః సహస్తే నమః దేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శ్రుతో శ్రీ శ్రీనివాస ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమాత్మక్రియమాణవైవాహమోత్సవకర్మాంగం ఉపాసనాగ్నౌ ఆహారాంతే మంత్రలోపే క్రియాలోపే ద్రవ్యలోపే కాలవిపర్యాసే కర్మవిపర్యాసే సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణావతర్ఘోష్యే అవతైర్మన్యస్వ అవతైర్మన్యస్వ సరస్థైర్మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదావచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతిగతో వ్రతాని వస్పసే ఇంద్రస్య గజ్జస్సకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివి విచక్షురావదగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగ్రవాకం దశవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అయుధే నమః అనుదే నమః సరస్తే నమః దేవసవిత ప్రాసావీః పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెళ్లి కొడక మిక్కిలి జానడమయ్యా మేలయ్య నీకు పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెండి కొడక పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెండి కొడక చెలులు 16,000 శేషబెట్టిన చేతుల చెలులు 16,000 శేషబెట్టిన చేతుల చెలులు 16,000 శేషబెట్టిన చేతుల చెలగి నాకు ముఖ్యేవు చెల్లునా నీకు కలగక గొల్లెతల కాలు దుకే పాదమున కలగక గొల్లెతల కాలు దుకే పాదమున అలరిన కాలు దొక్కి బౌనయ్య నీవు పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెళ్లి కొడక మిక్కిలి జానడమయ్యా మేలయ్య నీకు పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెండి కొడక పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెండి కొడక
పురకాంతల గూడ బోడించిన మాటల ధరసరసమాడేవు తగునా నీకు పురకాంతల గూడ బోడించిన మాటల ధరసరసమాడేవు తగునా నీకు పరగా కొలనిలోని పచ్చితనపు చూపులా పరగాకులనిలోని పచ్చిదనపు చూపుల ఒరసి మమ్ము చూచేవు ఎయ్య నీవు పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెళ్లి కొడక మిక్కిలి జానడమయ్యా మేలయ్య నీకు పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెండి కొడక పెక్కునిచ్చ కళ్యాణాల పెండి కొడక నిససని సరి రి సరి గ గరి సరి స నిససని సరి రి సరి గ గరి పమ గరి స కడుబలిమి రుక్మిణి కాగిలించిన కాగిట కడుబలి రుక్మిణి కాగిలించిన కాగిట ఎడయక కాగిలించే విధి బోనమ్ము కడుబలిమి రుక్మిణి కాగిలించిన కాగిట ఎడయక కాగిలించే విధి బోనమ్ము కడగి శ్రీ వెంకటాద్రి ఘనుడనికో నాకు కడగి శ్రీ వెంకటాద్రి ఘనుడనికో నాకు బడి మహాజలోగస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశ మహదంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి సుండాత్తండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరితివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షు సురాసర్పిర్దధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవపరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకాశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమ సుదృక్షవద్వింధ్య పానిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతకమాల హిరణ్యకరమనక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకబస్తి పున్నాగగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతః ఖండే
महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्तकेषु अगसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तिरुतक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र अप्तोर्याम शांतपन वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराणेतिहासप्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायुधस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्षभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्व विभवव्यूह अन्तर्यामि अच्छावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारूपगतप्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्यशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य
ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಸಕಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾದರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಗಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವತ್ಶ್ರವಣ ಆಪ್ನವಾನ ಔರ್ವೈದಲ ಪಂಚಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಪ್ರಾತುನಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಂ ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣೀ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೌ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಗಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಮಿಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾದರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಗಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೈದ್ರವತ್ರಗಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಂ ಕಸವ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಮಿಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿಷ್ಟವೇತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಜಗೀಷಗ ಕನ್ಯಾಂ ಸಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಶ್ರೀಲಾಕಸುಮೇಸೆ ಪ್ರಯತೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಗೆ ವಿಸಂಬರಾ ಸರ್ವಭೂತ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವೈಕಾನಸ ಆಗಮ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ತಿರುಮಲದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅರ್ಚಕರು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂಥ ಅಮ್ಮನವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾಂಗಲ್ಯವದು. ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾನ್ ಅನುಗ್ರಹವಂತನು, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅನೇಕಾನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ರೂಪ. ಇಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಜಯಂತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಭಗವಂತ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಸಕಲ ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಾಂತಗಳೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಂಚಮ ವೇದವೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರವನ್ನು 1,00,000 ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮೂಲಕದಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿದು
ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪುರಾಣಗಳು. ಪುರಾಣ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪುರಾಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವೇದಾಂತ ಸಾರಗಳನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಪುರಾಣದ ಸ್ಮರಣೆ ಪಠನೆ ಪಾರಾಯಣದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಂಸಾರದ ದೋಷಲೋಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷಲೋಕ ವೈಕುಂಠವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆಯೋ ಅಂಥ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣವನ್ನು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿನ್ ಮಹಾರಾಜನ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಅಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸನೇ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಜಯಂತಿಯಾದ ಇಂದು ನಾವೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅರ್ಚಕರು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರಿನಿಂದ ಆಕಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಕುಂಕುಮ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಲಗೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನ ಕಂಠೇ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಬಗೆ ಚಿರಂಜೀವ ಮಯಾಶಯ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೋ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಂತಲೂ ಮಿಂಚಿತವಾದಂಥ ಮಿಗಿಲಾದ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶವರದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಅಮಂಗಲಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಸಕಲ ಆಪತ್ತು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯತನ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಠೇ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಬಗೆ ಚಿರಂಜೀವ ಮಯಾಶಿಯ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಚಕರು ಭಗವಂತನ ಬಲಗೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅಹೋ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ವೆಂಕಟೇಶನ ದರ್ಶನವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯಫಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. प्रजापतिस्वामगं राजानमुसृजत तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अदः सीता सावित्री हरण्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि
మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానవాడు మననే చెలులు. నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానవాడు మననే చెలులు. కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము. కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము. వనజనాభుడతడు వనజలోచన ఈకే ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెరులు. వనజనాభుడతడు వనజలోచన ఈకే ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెలులు. నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానవాడు మనరే చెలులు. నీలవరుడు అతడు నీలకుందలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును. నీలవరుడు అతడు నీలకుందలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును. అలరైన శంఖధరుడు అతడికి కంబు కంఠి ఈ నీలహారతులు ఎత్తరె చెలులు. అలరైన శంఖధరుడు అతడికి కంబు కంఠి ఈ నీలహారతులు ఎత్తరె చెలులు. ప్రాణానాగమ్య అస్యాం స్వయితో శ్రీ శ్రీనివాసపునః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థక్రమాణ వివాహ మహోత్సవన్మాంగముపాసనా లాజహోమం గరిష్యే. అవిధైర్మన్యస్వ సరస్తైర్మన్యస్వ దేవసవిధప్రసుమ ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్య. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తోభ్యం చ సంవరణాం తదగ్నేరణుమన్యతాం. ఇయన్నార్యుపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తోభ్యం చ సంవరణాం తదగ్నేరణుమన్యతాం. ఇయన్నార్యుపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి
समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्मननां तदग्नेरनुमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः गुस्ताः अनुते नमः गुस्ताः स्वस्ति नमः गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः प्रमाणागम्यास्यां स्मृतौ श्री श्रीनिवासपुनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाणवैवाहकमहोत्सवकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ हजहोमान्ते स्वरूपप्रायश्चित्तार्थं मतो देवदेवैष्णवावतिर्घोष्ये अवितैर्मन्यस्वा अनुतैर्मन्यस्वा स्वस्तेर्मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानददे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः स्वधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्य का स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षरावतग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं तस्मिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः गुस्ताः अनुते नमः गुस्ताः स्वस्ते नमः गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः अस्यां स्मृतौ श्री श्रीनिवासपुनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाणवैवाहकमहोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थमृष्टान्ततोमं करिष्ये अविधैर्मन्यस्व अनधैर्मन्यस्व सरस्वैर्मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ॐ यदस्य कर्मणो त्रीणि संविद्वाञ्जलिभ्याकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नाथाय स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दितमोष्मै स्वाहा अग्नगे सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाबोदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायं चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा मृदनिष्टेभ्यः स्वाहा बेषदं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येदोऽस्ये स्वाहा समिदसि तेजसे धूमयिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तमप्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गच्छन्ति सप्तयो नीराप्रणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ॐ मृतधानविद्वानष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादिमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु अग्निस्त्रिप्यतो वेदस्त्रिप्यतो ज्योस्त्रिप्यतो पृथिवीस्त्रिप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधस्पतिगन्धर्वाप्सस्त्रिप्यन्ताम् अवते नमः गुस्ताः मते नमः गुस्ताः स्वस्ते नमः गुस्ताः देवसवितः प्रासावि दक्षिणा उत्तरता वायुतान् देवताभ्यो नमः यदासकं यथास्तरं प्रतिष्ठापयामि स्वप्नार्थं क्षेमाय सन्मे भूयाम् अक्षितमक्षित्यै जुहोमि अक्षितमे क्षेष्टां प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्ताम् उत्तरतः प्रतिवपनयाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि
प्राच्यां विष्णो सुधर्मसे सर्वान् परिसमोक्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् आपवोषधगो मरुतान् प्रचितमं गततो न दृष्टिमेरिगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसुदकं शुद्ध्यन्तां देवसुदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् आग्नेर्मा हृतयो भूतिः आदित्यस्वमो नमः यागं चोदग्ने प्रसवस्य प्रकाशं यद्देवानां प्रकाशं तन्मे भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् आग्नेर्मा हृतगा भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाकुशं जमदग्ने कस्य पश्यत् त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तु त्रयाकुशं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय कृतं च वर्चसे त्रयाकुशम् आपोगिष्टामघोपवस्थानभूर्च्छेदसातना महेरणागचक्षसे यवस्वतमो रथस्तस्य वा जगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमापभोग्यस्य क्षया यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वे भूयासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना सिद्धानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् पूर्वमिति सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणागे समर्पयामि भगवत्समाराधनं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमः पुनः पाद्यं पुनः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यो ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೆರವೇರಿತು. ಅರ್ಚಕರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೋಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜಪವನ್ನು ಸಹ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಅಂದರೆ 1000 ಆನೆಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವಾರಣಂ ಅಂದರೆ ಆನೆಗಳು, ಆಯಿರಂ ಅಂದರೆ 1000. 1000 ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗೋದಾದೇವಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರ ಬಳಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಂಡುತ್ತಾಳೆ ನೀಲಾದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀವರಿಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾರಣಮಾಯಿರಮೆನ್ನು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಅರ್ಚಕರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು, ಆನಂದಮಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಒಂದು ಸೇವೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂಥ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ, ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು
ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ವಿವಾಹದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅಮ್ಮನವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಾನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ಅಕ್ಷತಾರೋಹಣವೆನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳು ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವರನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡದಂತೆ ತನ್ನತ್ತರೆ ಮಾಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು, ಮಾಲೆ ಎಂದರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನು ಎಂದು ನಾವು ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದು, ಸರಳವಾದದ್ದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ. ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು ಶ್ರವಣವಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಪದರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವೇದವಾಂಗ್ಮಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ಕರೆಯಿರೋ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಎಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆದೊಂದಿಗೆ ಸಕಲಾಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದು ಉಭಯ ದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನವೀಯುವ ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಂ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి